Ilang yaw mga kaigsunan suko. Magkisita kay gipapahawa sa giparkingan nga no parking area. Detalye sa report sa Ironato gini pinagi sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata. Live report. Yes, giimbestigahan sa mga otoridad sa Mandawi City ang usa ka report nga usa ka foreign national ang gituoang nanginsulto ug nagpakita og dili maayong pabatasan ngadto sa traffic enforcers. Sumala sa resolusyon ni Councilor Jennifer Delmar, gipangayo nga maghimo og investigasyon ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi Contim, City Traffic Unit sa Mandawi City Police Office, City Administrator's Office ug City Legal Office. Mato ni Delmar, siya mismo nakasaksi sa insidente nga nahitabo sa no parking zone atubangan sa City Health Office. Di nagisakyan sa Langyaw, wala gyud mo pahawa bisan sa balik-balik nga pahingmangno gikan sa traffic enforcers. Hinungdan sa 8 ka minutos nga traffic congestion. Gituhuang nasuko ang foreign passenger atol sa panagbangi. Wala pa masayri ang nationality sa foreign national ug ang identity sa driver. Gipasabot ni Delmar nga kinahanglan ng patas o gusto nga investigasyon aron matino kung adunay posibleng kalapasan sa pabatasan sa traffic enforcers nga nakapahasol sa maong Langyaw. Mga katropa, alang sa papahimsog sa panlawas, inumong Santhona Plus Gold. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kininyong katropa, Almi Mata, XFM News. XFM report.